ಮುಂದೆ let us welcome Vibha Keshpur and Vinya Keshpur to perform Natesha Kautuvam, a Bharatanatyam composition that pays homage to Lord Mahadeva. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. विभूषण रूप भयंकर डमरुक हस्त तृतीय सहस्र दीक्षितनाथ नटेश गौतम तग तगदा दिगि दिगि दै तक्कुदि कुत किट तुम किट किट दगि दै दंगि किट दगि धी कोता त त ता त त तग तगदा दिगि दिगि दै तक्कुदि कुत किट तुम किट किट दगि दै दंगि किट दगि धी कोता त त ता त त तग तगदा दिगि दिगि दै दै तक्कुदि कुत किट तुम किट किट दगि दै दंगि किट दगि धी कोता त त दा त त दा